bienvenida, hermana María, al pueblo de Dios. May God bless you and welcome to the people of God. Así que Dios te bendiga. May God bless you. Muy bien, en esta mañana So this morning, quiero hacerlo un poco diferente, I want to do something a little bit different porque no solamente quiero predicar así la palabra, because I don't just want to preach, sino que quiero enseñar un poquito más la palabra de Dios. but I want to teach and go into the Word. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del encuentro de Jesús con la samaritana. And so this morning we're going to talk about Jesus meeting the Samaritan woman. Y quizá lo vamos a hacer un poquito diferente. And maybe it's going to be a little bit different. No solamente hablar que Jesús es el agua de vida, We're not just going to talk about Jesus being the water of life, sino que vamos a estudiar en esta mañana cuál era el problema que había but we're going to talk about what was the problem entre los judíos y los samaritanos. that was going on between the Jews and the Samaritans. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Why is it that the Jews hated the Samaritans? ¿Quiénes son los samaritanos? Who were the Samaritans? ¿De dónde vienen? Where were they coming from? Y vamos a ver en esta mañana con la historia And we're going to see this morning through history cómo Jesús tuvo que venir a enfrentar ese problema. how was it that Jesus had to come and face that problem. Y van a entender en esta mañana el por qué Cristo dijo, And you're going to understand this morning why Jesus said, he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. I came to look for the lost sheep of the house of Israel. Cuando está hablando de la casa de Israel, When he's talking about the house of Israel, está hablando de su pueblo, he's talking about his people, de su pueblo de sangre, the people, his people that share the las same 12 blood, tribus de Israel. the 12 tribes of Israel. Y no está hablando para nosotros los gentiles. And he's not talking to us, the Gentiles. Y vamos a ver qué pasó según esta historia. And we're going to see what happened according to this story. El problema de los judíos y los samaritanos, yo quiero que presten bien a este mapa. So this is the problem between the Jews and the Samaritans. And please look at the map. La raya o la línea roja So that red line, simboliza o significa el trayecto que cruzaba and it shows you the way that the Jews desde Galilea, will take from Galilee, el cual es la parte norte de Israel, which is the northern part of Israel, y llegaba a la parte sur, and they will travel to the south part donde estaba Jerusalén, el templo. where Jerusalem and the temple were. Y ese era el trayecto más corto. And that was the shortest travel area. Pero la línea azul, But the blue line, los judíos evitaban pasar por Samaria the Jews wouldn't want to go through Samaria. y daban una vuelta And so they will go the long way around, cruzando el río Jordán, crossing the Jordan River. caminaban 40 kilómetros They'll walk 40 kilometers, y cruzaban otra vez el río Jordán and they will cross the Jordan again. para llegar a Jerusalén So they will come to Jerusalem porque no querían pasar por Samaria. because they didn't want to go through Samaria. Yo me imagino las veces So I can just imagine que los judíos that the Jews y los apóstoles and the apostles, obligaban a Jesús they will make Jesus a andar por ese trayecto go through the long way porque eran enemigos. because they were the enemy. Y vamos a ver en esta mañana And we're going to see this morning, cuál era la problemática. what was the problem? Empecemos. Let's take a look at it. Dice la palabra que Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea. So the scripture says that Jesus left Judea and went to the Galilee. Y en el versículo 4 En verse- enfatiza, And verse number 4 points out era necesario pasar por Samaria. it was necessary for him to go through Samaria. Era obligatorio Jesús pasar por Samaria. He was almost obligated to go through Samaria. Y dice el versículo 5, Verse number 5 says, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, and he came to a town in Samaria named Sychar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. close to the inheritance that Jacob gave to his son Joseph. Así que Jesús descansa junto al pozo mientras sus discípulos se van a comprar. And so Jesus is resting next to the well while his disciples are going into the city to buy food. Jesús sabía que iba a tener ese encuentro con esa mujer Jesus knew he was going to have that meeting with that woman. y mandó a los 12 apóstoles, váyase rápido, And so he told the disciples, hey, you got to go vayan a quick. comprar comida, Go get some food. porque ustedes no van a entender este encuentro que yo voy a tener aquí. Because you are not going to understand the meeting that I'm about to have.
Y dice la palabra que entonces llega una mujer samaritana para sacar agua y And le this- dice, And the scripture says that a Samaritan woman came to draw water. dame de beber. And he says to her, give me to drink. Nosotros conocemos el trabajo de esta mujer. We know the job that this woman had. Ella iba al mediodía al pozo She would go during midday to the well porque ese era el horario donde toda la prostituta tenía que ir a buscar agua. because that was the time allotted for all the prostitutes to go and draw water. No podían ir a las 9 de la mañana, They couldn't go at 9 in the morning ni a las 3 de la tarde, or at 3 p.m. porque a esa hora iban las mujeres casadas. because at that time, that's when the married women will go. Pero las mujeres que tenían mala reputación, But women that had a bad era reputation, al mediodía que tenían que ir. they had to go during the midday. Cuando esta mujer se le acerca a Jesús, When this woman came to Jesus, le dice Jesús, Jesus says, dame de beber. give me something to drink. La mujer se sorprende And the woman is surprised. y le dice, ¿cómo? And she says, what? ¿Cómo tú siendo judío How can you, being a Jew, me pide a mí ask que me soy mujer samaritana? that I'm a Samaritan woman? Jesús le responde, And Jesus answers her, si supiera quién es que está delante de ti, if you knew whom was before you, si tú supieras quién es, if you knew who he was, tú le darías a él agua you will give him water, que él te ha pedido. the water that he has asked for. Pero el que está aquí But he who is here tiene el agua viva has the water of life. y lo que tú bebes And what you're drinking, es agua sucia. it's dirty water. Esa agua That water, yo no la quiero. I do not want that water. O tú tienes que traerme tu agua. You have to bring me your ¿Qué water. significa traer el agua? What does it mean to bring the water? El agua significa This is what it means. todos mis pecados, All my sins, todos mis problemas, all my problems, todo mi egoísmo, all my selfishness, todo mi mal humor. all my bad humor. Y el Señor dice, dame de esa. And God says, give me En otras that. palabras, tráemela In other words, bring that to para me yo cambiártela. so that I can switch it, Cambiártela por la que tengo. so that I can switch it Esa with es the la que water tú that I necesitas. have. That's the water you need. Porque el que bebe de esta agua, Because who drinks this el que water, me acepte como su Salvador, he will accept me as their Savior. no será la misma persona He will never be the same person. y no va a volver a beber de esa agua. And he will never drink from that Porque el water. agua que yo te doy Because the water that I give es you, el agua viva. it's living water. Por eso la Biblia dice, hermano querido, And that's why the Bible, dear brothers, si alguno está en Cristo, says if someone is in Christ, nueva criatura he es. is a new creature. Las cosas viejas que All things past pasaron y todas son hechas nuevas. and all things are made new. Y sigue el diálogo. And so we continue with the Mire, yo conversation. quiero que usted preste atención y se concentre aquí en este diálogo. And so I really want you to focus in this next part. Jesús le pide agua And so Jesus is asking for water. y la mujer se resiste. And the woman tries to resist. Entonces ella contesta, And so she says, pero Señor, but Lord, si ni siquiera tiene con qué sacarla you don't have anything to draw y el water. pozo es profundo. And the well is deep. ¿Y el pozo qué cosa es? And the well is what? ¿De dónde tú la vas a conseguir? So where are you going to get water from? ¿De dónde tú vas a conseguir esa agua viva? Where are you going to get that living water? ¿Acaso eres tú mayor Are you greater que nuestro antepasado? than our forefather? Él fue quien nos dio este pozo, He is the one who gave us this well, Jacob, Jacob. donde bebieron él y sus hijos. ¿Tú eres mayor que él? That's where he and his sons drank from. Esta mujer This woman, se creía israelita. she thought of herself to Se be an creía hija Israelite. de Jacob. She thought herself Pero vamos a ver problemas en sí. as a daughter of Jacob. But let's see El what Señor le happens. dice, todo el que beba de esta agua And so Jesus said, whoever drinks this water, volverá a tener sed. he will be thirsty again. Pero el que beba del agua que yo le daré But he who drinks of the water I no give you tendrá sed jamás. will never be thirsty again. Más bien el agua que yo le daré Even so, the water I give se him convertirá dentro de él will become inside en of un him manantial que brotará para la vida eterna. as a spring, as a spring of water that will give eternal life. Así que esta samaritana So this Samaritan woman quería beber de esa agua wanted to drink of that water. y le dice, dame, quiero. And she says, I want to have that water. Pero Jesús le dice, But Jesus dame says, ese pozo.
Well, call your husband y tráeme también a tus hijos quizás, and bring me your sons, maybe, para que no bebas sola, so that you don't drink by yourself, sino que bebas también con tu esposo y con tus hijos. but also drink with your husband Porque and with your quiero salvar kids. familia completa. Let's give water to the whole family. Y ella dice, no tengo esposo. And she says, I don't have a husband. Y el Señor le dice, bien lo ha dicho. And the husband and Jesus said, you have answered correctly. Porque 5 hombres ha tenido Because you've had 5 husbands. y el que ahora tiene And the one you have now, no es tu esposo. it's not your husband. La mujer confiesa. And the woman Le dice, no confesses. tengo marido. She says, I have Porque no tú sabes husband. el trabajo que tengo. Because you know the work that I do. Y ahí la mujer descubre And so the woman says, que está delante de alguien diferente. the woman feels that she's in front of someone Y different. le dice a la mujer y le cambia la conversación. And so the woman changes the whole Oye, conversation. parece que tú eres profeta. And she's like, it sounds like you're a ¿Cómo tú prophet. sabes eso? How do you know about that? Se interesó más en la conversación. She was more interested in the conversation now. Pero le cambia a Jesús y le dice, But Jesus changes his back and says, nuestros padres your fathers, adoraron en este monte. they praised in this mountain. Le está apuntando el monte Gerizim. And she shows the Mount Gerizim. Pero ustedes los judíos But you, the Jews, dicen que en Jerusalén es que tenemos que adorar. you say that in Jerusalem is where we had to praise. No sé cómo ustedes se van dando cuenta de este diálogo. So do you see and follow along where we're Que going no with this? solamente es Jesús el agua de vida. It's not Jesus being the living water. No solamente es el problema de la mujer. It's not just the problem that the woman has. Sino que para Cristo resolver el problema entre los judíos y los samaritanos, But for Jesus to solve the problem between Jews and hay Samaritans, que irse a la historia. we have to go back to history. Y le dice a la mujer, And he tells the woman, nuestros padres adoraron aquí. the woman says, Y usted dice que es Jerusalén. our fathers worship here, and you say it's Y el Señor Jerusalem. le dice, mujer, créeme, And Jesus says, woman, believe me, que la hora viene that the time is coming, cuando ni en este monte, whether neither in this mountain ni en Jerusalén, or in Jerusalem, adoraréis al Padre. you will worship the Father. Y aquí viene ahora el centro de este tema. And this is where we have the topic of this sermon. Miren lo que Jesús le dice. Let's see what Jesus Y says. presten mucha atención. And please pay attention. Ustedes o vosotros He says, you adoráis lo que no saben. worship what you do not know. Nosotros adoramos lo que sabemos. We worship what we know Porque la salvación viene de los judíos. because salvation comes from the Jews. ¿De dónde viene la salvación? Where does salvation come from? ¿De dónde viene la salvación? Where does salvation come from? De los judíos. From the Jews. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Jesús le dice que la salvación viene de los judíos? And you might ask yourself, why is Jesus saying salvation is coming from the Jews? Yo recuerdo en una ocasión And I remember once upon a time que uno de otra iglesia, that someone from another church, desde que supo que yo comencé a guardar los mandamientos de Dios, since he knew that I started keeping the commandments porque of God, conocía a Cristo because I met Jesus y guardaba el sábado, and I kept the Sabbath, comenzó a decirme, he started saying, ustedes son judíos you are Jews porque guardan el sábado. because you keep the Sabbath. Y había un compañero que iba conmigo And I had a friend with me, y se puso bravo. and he was mad. No, yo no soy judío. He says, no, I'm not a Jew. Pero yo le dije, But I said, gloria a Dios glory to God que soy judío. that I'm a Jew Porque Cristo fue judío. because Jesus was Los a Jew. apóstoles son judíos. The apostles were Jews. Y el evangelio vino de los judíos. And the gospel came from the Jews. Jesús dice que la salvación viene de los judíos. Jesus says that salvation comes from the Jews. ¿Y por qué hay que ponerse bravo por eso? And so why would you get upset about that? Y el que estaba conmigo al lado se quedó así. And the guy behind me, he was just confused. Ahora vamos a ver en esta mañana. So now this morning, let's ¿Por take a qué look at Jesús this. le dijo Why did Jesus say dos cosas? 2 things? Y concéntrese aquí, por favor. And please pay attention. Ustedes adoran lo que no saben. You worship what you do not know. Nosotros adoramos lo que sabemos. We worship what we know Porque la salvación viene de los judíos. because salvation is coming from the Jews. Vamos a la historia ahora. Let's go to the history. Para contestar esto, To answer this, miren lo que pasó. so let's take a look at what happened. Déjenme terminar de leer esto. Well, let me read this first Para entonces irnos a la historia. so that we can go to the history after Más that. la hora viene But the time is y coming, la hora es and the time is now cuando los verdaderos adoradores when the worshipers, the real adorarán al worshipers, Padre en espíritu y en verdad. will worship the Father in Porque spirit and in también el truth. Padre, Because the Father as tales well, adoradores busca que le adoren. He looks for those Dios es worshipers. espíritu. God is the Spirit. Y lo que le adoran And they en who worship espíritu y Him en verdad
They worship him in spirit and truth. es necesario que lo adoren. And it's needed for them to worship him. Y le dice la mujer, And the woman says, sé que ha de venir el Mesías, I know that the Messiah will be coming, aunque yo no soy de tu pueblo, even though I'm not from your aunque people, la salvación viene de los judíos, even though the salvation is from the Jews, pero sé que ha de venir el Mesías, but I know that Messiah llamado el Cristo. will come, and he's called Cuando Él Christ. venga, When he comes, nos va a aclarar todas estas cosas. he will declare all things. Y Jesús le dijo, And Jesus said, yo soy el que hablo contigo. I am Y ya who's usted talking conoce la to you. historia. Esta mujer salió inmediatamente. And Pero that, vamos now we can go to the a history, contestar la pregunta. and we can answer the Vamos con la question. historia. Y yo quisiera que se pongan de pie, por favor. And I want you to stand up, please. Póngase de pie, por favor. Please stand up. Póngase de pie. Lo que puedan. All right. And Ahora whoever, yo quiero que usted le diga a este grupo now I want this group to tell this group, con fuerza, strongly, así como Jesús le dijo just as Jesus a la said mujer samaritana. to the Samaritan woman. Usted le va a decir a este grupo, ustedes adoran lo que no saben. You're going to say, you worship what you do not know. Nosotros adoramos lo que sabemos, We worship what we know, porque la salvación viene de los judíos. because salvation is coming from Vamos the a Jews. suponer ustedes son judíos y estos son samaritanos. Let's say you're all Jews and you're all Samaritans. Vamos a ver. All right, ¿Están preparados? Let's go for it. ¿Están listos? You ready? Cuando yo diga 1, 2 y 3, When I count to 3, ok. let's go. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación, pero dígaselo a ellos, no a mí. But tell them. Dígaselo así. But tell them. Vamos de nuevo. Let's go. Let's do it again. Ustedes adoran lo que no saben. Después de mí. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación Porque la salvación viene de los judíos. viene de los judíos. Entonces ustedes le van a contestar. So now you are going to say, Cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas estas cosas. Él nos aclara esto. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Ready. Cuando venga el Mesías. Ok, ahí no hay pleito, siéntense ya. Que a usted le encanta pelear. It seems like you guys like arguing. Así que hay un pleito aquí entre los judíos y los samaritanos. So we have a problem here between Los the de Jews este lado son judíos, and Samaritans. que dicen que la salvación viene de aquí. On this side we have Jews Y los de este lado los samaritanos. saying salvation is from this side, Y los samaritanos dicen, cuando Él venga nos va a aclarar estas cosas. and we have Samaritans saying Y that Cristo Messiah is dice, coming. And so Jesus Yo sé que hablo contigo. said, I am he that's talking Ahora, to you. ahora vamos a ver por qué. Y yo quiero que preste mucha atención porque ahora viene la parte interesante de la historia. Y le voy a hacer una pregunta. And so I'm going to ask you a question. Los 3 reyes de Israel, ¿quiénes fueron? The 3 kings of Israel, who ¿Cómo were se they? llamó el primer rey de Israel? Who was the first king of Israel? Saúl Saul. o Esaú. ¿Cómo? Saul. Saúl. Saul. Primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? Who was Saul. the first king of Israel? Saul. Con Saúl las 12 tribus estaban unidas. With Saul, the 12 tribes were united. Segundo rey de Israel, ¿quién fue? Second king of Israel, who was David. he? David. Con David las 12 tribus estaban unidas y se expandió el reino. With David, the 12 tribes were united and the kingdom expanded. Tercer rey de Israel, ¿quién fue? Third king of Israel, who was he? Salomón. Solomon. Con Salomón se divide, no, se mantienen unidas las 12 tribus. With Solomon, the 12 tribes are still united. Por el pecado de David, Because of the sin of David, el Señor le había dicho, the Lord has said to him, tu reino va a ser dividido. your kingdom will be divided. Y no lo voy a hacer en el tiempo de Salomón, And I will not do it during Solomon's time, porque va a construirme el templo. because he's going to build the temple. Pero después de Salomón, But after Solomon, se dividen las 12 tribus de Israel. the 12 tribes are divided. 10 tribus tomaron la parte norte, 10 tribes take the northern part of the country con su capital Samaria. with their capital in Samaria, Y 2 tribus and 2 tribes, se quedaron en la parte sur, they stayed in the southern part con su capital Jerusalén. with their capital in Jerusalem. Y se dividió las 12 tribus de Israel. And the 12 tribes were divided.
las 10 tribus del norte the 10 tribes of the north, hicieron un templo en Jericín. they made a temple in Gerizim. Y ellos le decían a los de la parte sur, And they will tell the southerners, que era Judá y Benjamín, who was Judah and Benjamin, nosotros vamos a adorar we will worship. a Dios aquí en el monte Jericín. We'll worship God in Mount Gerizim. Porque no podemos estar bajando del norte hasta allá Because we can't be coming down from the north all the way down south para ir a adorar. to go worship. Habían 3 fiestas anuales. There was 3 feasts. La fiesta de la Pascua So we had Passover. era obligatorio que todos bajasen a Jerusalén. That was obligatory for all men to come to Jerusalem. La fiesta del Pentecostés Then we had Shavuot, Pentecost, era obligatorio que todos bajasen a Jerusalén. and all of them needed to come down to Jerusalem. Y en la fiesta de la expiación. And then for the Day of Atonement. Y por eso fue problema And that's where the problem was entre los hijos de Salomón, between the sons of Solomon Roboán, and Rehoboam, Jeroboán. Jeroboam. Entonces 10 tribus tomaron la parte So Norte. 10 tribes were in the north, capital, capital, Samaria. Samaria, Y 2 tribus la parte and 2 tribes sur, on the south, con su capital, with their capital, Jerusalén. Jerusalem. Ahora ven el problema. So now here's the problem. En el año 722 In year 722 antes de Cristo before Jesus, fue la caída de Samaria. Samaria fell. Los samaritanos, o sea, las 10 tribus, The 10 tribes, que de paso déjenme darle este dato, and by the way, I'm going to tell you this que fact, está en Segunda de Reyes. and this is in 2 Kings. Ese lugar de Samaria That place, Samaria, fue comprado por uno de los príncipes de Israel, was bought, por un purchased rey, by a king of Israel. y se lo compró a un señor llamado Semin. Semin, un señor. And so he bought it from a man named Seven. Y de ahí es que viene el nombre de Samaria, And that's where we have the name Samaria, de las 10 tribus. from the 10 tribes. ¿Se entendió esa parte? All right, are we good so El far? nombre samaritano The name Samaritan que tomaron las 10 tribus that the 10 tribes took, fue porque se había comprado ese territorio. it's because they had purchased that land. Y Jacob había comprado pozo allí. And Jacob had purchased that well. Y Abraham había comprado tierra allí. And Abraham had purchased that land as well. Por eso la mujer le dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob que compró este pozo. And that's why that woman says, are you greater than our fathers? ¿Y qué pasó en el año 722? So what happened in 722? Vino este rey asirio. This Assyrian king No voy a came. leer mucho, solamente se lo voy a contar la historia, pero asunto de tiempo. I'm going to go over the story. Invade a Samaria And they invade Samaria. y se lleva cautivo las 10 tribus And he takes captive all 10 tribes a Siria. to Assyria. Y él, el rey, And this king, trae gente he brings people de Babilonia, from Babylon, de Cuta, from Kuta, de Egipto, from Egypt. y habita ese territorio que eran de las 10 tribus. And they populate the land of the 10 Y tribes. contaminan todo el territorio de Israel. And they contaminate all the land of Israel. ¿Qué pasó entonces? So then what happened? Que los israelitas que fueron cautivos The Israelites that were a captive Siria to Syria, comenzaron a casarse con los asirios, they started to intermarry with Assyrians, con los babilonios. with the Babylonians. ¿Y qué pasó con la historia? And so what happened with this story? Vamos a suponer, So let's suppose, usted que es israelita, so you're an Israelite, ¿ok? all right? Y se casa con una mujer asiria. And you married an Assyrian woman. Pregunto, So I ask you, el niño que nace The- de esa relación, the child that is born from that relation, ¿qué es? what is he? Pierde la identidad. He loses his identity. Y hay un punto importante que usted debe saber aquí. And there's a very important point that you have to know. En el pueblo de Israel, para usted casarse, In the people of Israel, for you to marry, y usted pertenecía a la tribu de Rubén, and you belong to the tribe of Reuben, tenía que casarse con una dama de Rubén. you had to marry a woman from the tribe of Reuben. No podía mezclarse con otra tribu You couldn't be mixing with another tribe porque perdía su herencia because you will lose your en inheritance esa tribu.
within that tribe. O sea que aún el pueblo de Israel So within the people of no Israel, podían mezclarse entre ellos they couldn't mix between them de las diferentes tribus para casarse. from different tribes to Y marry. por ahí comienza el problema. And so that's where we had that problem. Los samaritanos que estaban viviendo en ese tiempo cuando Jesús vino, The Samaritans were there during the time when Jesus came. era una mezcla que había. There was a mix that was going on Porque los niños que nacieron de esa relación because the kids that were born from that relationship, perdieron su identidad. they lost their identity. ¿Se entiende el asunto? Do you understand now? Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. And so Jesus said, you are worshiping what you do Porque not sus know padres se mezclaron. because your fathers mixed Y lo profano con lo santo. and the profane with the holy. ¿Van entendiendo el problema? Do you understand the problem now? Ok. All right. Eso le pasó a las 10 tribus. That Del happened norte. to the 10 northern tribes. Vamos entonces, So now, ¿qué pasó let's see what happened a las 2 tribus to the 2 southern tribes. de Judá, Jerusalén? Viene el exilio babilónico So we come back from the Babylonian diaspora en el año 605 in the year 605 antes de AC. Cristo. Continúa. Ya. Algunos quizás dirían, pero venga acá, pastor. You know, some of them will probably say, but pastor, Si en el 722 fueron invadidos las 10 tribus, if in 722 AC the 10 tribes were invaded, ahora usted baja al 605. ¿Por qué? and now you go to 605, why? Recuerde que se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. So remember that our timeline is before Christ and after Christ. Cuando yo presento en el 722, When I say 722, que fue primero, that came first. y después viene el 605, And then on 605, y después viene 400 y algo, and then we have 400 and something, después 300 y algo, then 300 and something. es para llegar hasta el nacimiento de Cristo. It's so that we're going towards the birth of Jesus. Y después que Cristo nace, And after Jesus is born, entonces se va sumando. now we start adding up the years. Y en el Antiguo Testamento de allá para acá es restando. But from the Old Testament down this way, we're subtracting the En el years. 605 viene Nabucodonosor, In 605, Nebuchadnezzar comes, invade a Jerusalén, invades Jerusalem, donde están las 2 tribus, where the 2 tribes are. y se lleva cautivo a Babilonia And he takes captive to Babylon, a Daniel y los jóvenes hebreos. to Daniel and all the young Jews. ¿Se acuerdan de Daniel y los jóvenes hebreos? Do you know about Daniel and the people with him? Dios lo manda por 70 años a Babilonia. God sends him for 70 years to Babylon. ¿Qué hace Daniel y los jóvenes hebreos? So what is Daniel and all his friends doing? Las 2 tribus es Judá y Benjamín. So the 2 tribes are Judah and Benjamin. Ellos se propusieron en su corazón, They proposed in their heart, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. we will not contaminate ourselves with Por the eso- king's food. Por eso ustedes ven que cuando Daniel llega a Babilonia So that's what you see when he comes to Babylon. con los jóvenes hebreos, All the young Hebrews, se proponen en su corazón, they proposed in their heart. nos vamos a mantener firme y fiel a Dios We will maintain ourselves firm and faithful, aunque estemos en Babilonia. even if we're in Babylon. Si nos vamos a casar, If we're going to be married, serán con mujeres de nuestra propia tierra, they will be with women from our own land, de nuestra propia tribu, from our own tribes, para mantener nuestra identidad como pueblo. so that we can maintain our identity as a people. Y ustedes conocen la historia. And you know the story. Los jóvenes hebreos, por ser fiel a Dios, The young men, for being Fueron- faithful to God, fueron lanzados al horno de fuego they were sent to the furnace para no guardar los mandamientos babilónicos. so that they wouldn't keep the Babylonian commandments, Porque ellos querían mantener su identidad como pueblo. because they wanted to keep their identity as a people. Y recuerde que la tribu de Judá, And remember that the tribe of Judah, de ahí es que viene Cristo, that's where Jesus comes from, el león de la tribu de Judá. the lion of the tribe of Judah. Y por eso usted ve And that's why you see que en Babilonia that in Babylon, el pueblo de Israel the people of Israel, tuvo preeminencia en todo they were always successful in everything porque Jehová estaba en su corazón. because God was in their heart. Dios primeramente mi vida. God always took care of their people. Ahora mire qué interesante. So now we have an interesting thing.
Cuando se casa un israelita when an Israelite marries de la tribu de Judá from the tribe of Judah con una dama israelita with an Israelite woman de la tribu de Judá, from the tribe of Judah, el niño que nace de ahí, ¿qué es? the child that is born from there, what is he? Ese niño mantiene su identidad como That pueblo. child maintains his identity. Por eso que cuando viene el tiempo de Nehemías, So that's why the time of Cuando Nehemiah iban- came, cuando iban a construir when they were going to rebuild la muralla y la ciudad, the wall in the city, y tuvieron que hacer un censo allá. they had to do a census over there. Porque los samaritanos Because the Samaritans, de esa diáspora que había quedado, from that diaspora that had remained, de esa mezcla que había quedado, from that mix that had remained in se the había land, adueñado del templo de Jerusalén. they had taken over the temple in Jerusalem. Y decía que ese era de ellos. And they will say that that was theirs. Por eso se tuvo que tener un decreto bien fuerte And so that's why they had to have a strong para decree la reconstrucción del templo de for the Jerusalén. reconstruction of the temple of Jerusalem. Porque se acercaba la venida del Mesías. Because the Messiah was about to come. Y por eso ustedes ven, And for that reason, you will see cuando usted lee el libro de Esdras y Nehemías, that when you read through Ezra and Nehemiah, usted ve que tienen que hacer un censo you see that there's a census para determinar to see, quién era israelita puro y quién no. to determine who was a real Israelite and who was not. Por ese problema de identidad. Because of that problem of identity. ¿Se entendió? Do we understand now? ¿Se entendió cuál es el problema? Do we understand what's the problem? ¿Se entendió que las 10 tribus Do you understand that the 10 que fueron tribes llevadas a Siria that were taken to Syria, se contaminaron they contaminated themselves? y perdieron su identidad como pueblo? And they lost their identity as a people. Pero la parte sur But the southern part de Judá y Benjamín of Judah and Benjamin, se mantuvieron fiel a Dios, they maintained themselves faithful to God, aún en Babilonia, even in Babylon, manteniendo los principios de Dios, maintaining the principles of God, guardando los mandamientos de Dios, keeping his commandments, la norma que Dios ha establecido. the norms that God Porque established. quien manda en esta iglesia Because who commands in this es church Jehová de los ejércitos. is Jehovah of all the ¿Cuántos armies. dicen amén? Who praises him. ¿Se entendió? Do we understand now? ¿Se entendió? Ahora vamos rápidamente a concluir. So let's go quickly so that we can finish. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, When Jesus said to the Samaritan woman, ustedes adoran lo que no saben, you worship what you do not know. porque en el camino se me perdieron 10 tribus. Because throughout the road, 10 tribes were lost. Y he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. And I have come to look for the lost Esas sheep 10 tribus. of Israel. Por eso ella dijo, And that's why she said, cuando venga el Mesías nos va a aclarar todas esas cosas. when the Messiah comes, he will clear Y this. déjeme decirle algo. And let me tell you something. Esa historia que yo le conté hoy, That story that I'm telling you today, de las diferentes invasiones, you know, from different invasions, fue el estudio bíblico que Cristo le dio a esta mujer. that was the Bible study that Jesus gave to this Porque woman. cuando ella sale Because when she comes out, corriendo inmediatamente running a avisarle a la gente, to tell the people, he encontrado el Mesías, I found the Messiah. me ha aclarado todo, And he has shown me everything, hasta lo de que me pasó en mi vida. even what happened in my life. Pero ese aclarado todo But that declaring everything, era la confusión que tenían los samaritanos it's the confusions the Samaritans de had su pertenencia como pueblo. of their identity as a people. Porque ellos pertenecían a las 10 tribus, Because they belonged to the 10 pero tribes. se habían mezclado. But they had mixed up. Por eso cuando vinieron, And that's why when they came, dice, and she says, en esto vinieron sus discípulos and it says, and so his disciples y came, se maravillaban, o se maravillaron and they were amazed. de que hablaba con una mujer. They were amazed that he was talking to a woman. Sin embargo, los discípulos decían, But the disciples will say, ¿qué había hablado con ella? what was he talking to her about? Porque los judíos no le iban a dar un estudio bíblico a los samaritanos Because the Jews weren't going to give a Bible study to the Samaritans. por el prejuicio que había. Because of the prejudice they had. Entonces Cristo rompe esa barrera. And so Jesus breaks that barrier down. Entonces la mujer dejó su cántaro And so the woman left y her se fue water a la jug. ciudad And she went to the city. y dijo a los hombres, And she said to all the men, venid y ved. come and see. Hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. There's a man that has said everything I've done. ¿No será este el Cristo? Will he
be the Messiah? Entonces salieron de la ciudad And so they came out of the y city vinieron a él, and they came unto him, una gran multitud. a great multitude. Y le dijeron, dice que muchos samaritanos And it says that many Samaritans, de aquella ciudad creyeron en él they believed in him por la palabra de la mujer because of the testimony of the que woman daba testimonio diciendo, that she kept saying, me dijo todo. he told me lo que he everything, hecho. everything I've done. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. And so the Samaritans came and asked him, please No stay with queremos us. dejarte ir. Please, we don't want to let you go Porque no has aclarado todas nuestras cosas. because you have made all things clear. Y le decían a la mujer, And they will tell the women, mira, look, ya no creemos solamente por tu dicho. we don't just believe you because of what you say, Porque nosotros mismos but because we hemos oído have heard y sabemos and we know que verdaderamente este es el Salvador del mundo, that truly he is the Savior of the world, el Cristo. the Messiah. Y Jesús se quedó con ellos 2 días, And Jesus stayed with him 2 days, enseñándole la historia. teaching them about the history. Porque Jesús vino a dar agua de vida. Because Jesus came to give living water. Cristo vino a dar a romper todas las barreras. Christ came to break down all barriers. No importa cómo fue tu pasado. It doesn't matter what your past is. A Dios no le interesa tu God pasado. does not care about your past. A Dios no le interesa tu presente. God cares about your present. Dios se interesa en darte agua de vida. God wants to give you living water. Quizá el agua que tengamos es el agua sucia del pecado. Maybe what we have is dirty water from sin, Pero Cristo la transforma en un buen vino, but Jesus will transform it into a good como wine, hizo en el primer milagro. as he did in his first miracle. ¿Cuántos quieren beber de esa agua? How many of you want to drink from that water? ¿Entendieron ahora el problema que había entre los judíos y los samaritanos? Do you understand the problem between the Jews and ¿De Samaritans? dónde que viene el problema? Do you see where that problem is coming from? Cuando Cristo se iba, When Jesus was le leaving, dijo a los discípulos, he told the disciples, ir por todo el mundo, go throughout the world, predicando el evangelio, preaching the gospel. Jerusalén primero, First Jerusalem, y luego Samaria, and then Samaria, y después al mundo entero. and then the rest of the world. Porque he roto la barrera Because I broken the barrier del prejuicio. of prejudice. Porque la salvación es para todo el mundo. Because salvation is for everyone. La salvación no es exclusiva para un grupo. Salvation is not just for a group of people. Hay muchos que piensan que la salvación es para ellos. Many people think that salvation is only for them. Cristo murió por todo el mundo. Jesus died for everyone. Y el evangelio tiene que llegar. And the gospel has to go there. Aunque las 10 tribus desaparecieron, Even the 10 tribes disappeared. hay gente de esa tribu There's people from those tribes que Dios la va a buscar. that God will look for them. Las ovejas perdidas de la casa de The Israel. lost sheep of the house of Israel. Si no hubiese sido por ese problema, If that was not the case, el evangelio había llegado más rápido. the gospel would have gone and grown so much faster. Por eso, hermano querido, que Dios te bendiga en esta mañana. And so that's why, may ¿A God cuánto bless you. ¿A cuánto le gustaría beber del agua de vida? How many of you want to drink from the living water? Vamos a disfrutar We're going to enjoy de la última canción. of the last song. Y quiero que vengan aquí And I would like for the praise team to nuestros come up. cantantes, el coro, para que nos canten otra vez So that we can sing again el último himno que cantaron. the last song ¿A cuánto that le they gusta? sang. How many of you like it? ¿A cuánto le gusta? Do you enjoy the song? Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. May God bless you. Finalizamos con este himno. We will finish with